Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome to today presentation. Let me introduce myself. My name is Tasya Dwi Avita and my partner is Lutfia Arafatini and Cahya Purnomo Putri. Okay, we are here from group 7. In this my presentation, we will discuss about practicing Az-Zuhd in the Dunya. Practicing Az-Zuhd in the Dunya atau berarti zuhud di dunia. Az-Zuhd is the opposite of being injured and concerned about the dunya or the life of this world. Zuhud adalah kebalikan dari bersemangat atau ingin dan peduli tentang dunia atau suatu kehidupan. Jadi, zuhud di sini adalah sikap hidup menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniaan. First, Ibnu Al-Qayyim said, Az-Zuhd in the Arabic language entails abandoning a matter while dismissing it, and while belittling its significance so that one will exercise it for what is more significant. Selanjutnya adalah Ibnu Al-Qayyim itu berkata, zuhud dalam bahasa Arab adalah mensyaratkan atau meninggalkan suatu masalah sambil membenci dan sambil meremehkan signifikasinya sehingga seseorang akan menafsirkannya untuk hal-hal yang lebih penting. Jadi yang dimaksud zuhud di sini adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Then Sufyan Az-Zuhri said, Az-Zuhd in the dunya entails living a short heart or avoiding having health that one will live long. Sufyan Az-Zuhri itu berkata, zuhud di dunia mensyaratkan memiliki harapan pendek atau menghindari memiliki harapan bahwa seseorang akan hidup lama. Not by wearing the thin clothes of wearing the garment, or as some people will observe, fake zuhud things is a part of Az-Zuhd. Imam Az-Zuhri also said that Az-Zuhd entails avoiding thanking Allah subhanahu wa ta'ala only for the halal and avoiding being petty only with the haram. Imam Az-Zuhri juga mengatakan bahwa zuhud mencakup menghindari berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk halal dan menghindari bersabar hanya dengan haram. Jadi yang dimaksud zuhud terhadap perkara haram ialah suatu kewajiban, sementara zuhud terhadap perkara yang halal ialah suatu keutamaan. Contohnya adalah apabila hamba yang berzuhud miskin tetapi sabar terhadap keadaannya, bersyukur dan merasa puas atas segala sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka hal tersebut lebih baik daripada berusaha menimbun kekayaan berlimpah di dunia. Okay, the next will be presentation by Lutfia Arafatin. Ahmad divided Az-Zuhd into three parts. Number 1, avoiding the prohibitions, and this is the zuhud of the commoners. Ibn Al-Qayyim stated that this type is an obligation. Number 2, abandoning what is not a necessity among the halal matters. This type is the zuhud of the distinguished people. And number 3, abandoning what will best you one from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the zuhud of those who have controlled in the religion. Imam Ahmad membagi
Az-Zuhd menjadi 3 bagian. Yang pertama, menghindari larangan, dan ini adalah zuhud untuk rakyat yang awam. Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahwa jenis ini merupakan kewajiban, maksudnya meninggalkan yang haram bagi orang awam. Yang kedua, meninggalkan yang berlebih-lebihan dalam yang halal. Hal ini merupakan zuhudnya orang-orang khusus. 3. Meninggalkan kesibukan selain mengingat Allah. Dan inilah zuhudnya orang-orang yang sudah ma'rifatullah. The Messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala said, perform zuhud in the dunya. There are many texts in the Quran and the Sunnah that encourage paying zuhud in the dunya. Nabi Muhammad SAW berkata, lakukanlah zuhud di dunia. Ada banyak teks dalam Al-Quran dan Sunnah yang mendorong untuk melakukan zuhud di dunia. These texts demonstrate the little significance that the dunya has and point out its briefness and quick demise. Teks-teks ini menunjukkan sedikit makna bahwa dunia memiliki dan menunjukkan kehancurannya yang cepat. The text also strengthens the eagerness in the last life, which joy is eternal. Teks-teks ini juga memperkuat keinginan dalam kehidupan terakhir yang sukacita abadi. The dunya, therefore, is brief and is bound to end sometime soon. Oleh karena itu, dunia sangat singkat dan pasti akan segera berakhir. Therefore, the self ought not busy himself with its affairs, not forget the affair of the last life which will never end. Oleh karena itu, hamba seharusnya tidak menyibukkan diri dengan urusannya atau melupakan urusan di kehidupan terakhir yang tidak akan pernah berakhir. Said that the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam on spaces by the marketplace, passing from the area of Aliyah, while people were all around him. He then passed by a dead goat, which earth will smell, that took it by the ear, saying, "Who amongst you would like to have this?" That goat with smell of for a dirham, a currency. They said by Allah Subhanahu wa Ta'ala, even if it was alive, its smell will be a deficiency. So how about when it is dead? He Sallallahu Alaihi Wasallam said by Allah Subhanahu wa Ta'ala, the dunya is less significant in the sight of Allah Subhanahu wa Ta'ala than this is to you. Jabir ibn Abdullah mengatakan bahwa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati pasar, melewati daerah Al-Aliyah, sementara orang-orang di sekelilingnya. Dia kemudian menemukan seekor kambing mati yang telinganya kecil. Kemudian mengambil di telinga. Ia berkata, siapa di antara kalian memiliki ini atau kambing mati dengan telinga kecil untuk dirham atau mata uang? Mereka berkata, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jika dia masih hidup, telinga kecilnya akan menjadi kekurangan. Jadi bagaimana jika dia sudah mati? Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia adalah kurang signifikan
dalam pandangan Allah daripada kamu. There more al-mustawrid al-fihli related from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that he said, the dunya as compared to the akhirah, the hereafter is just like when one of you dips his finger in the sea. Let him see how much water her finger will carry. Selain itu, al-mustawrid al-fihli terkait dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia berkata, dunia dibandingkan dengan akhirat sama seperti ketika salah satu dari kalian mencelupkan jarinya di laut, biarkan dia melihat berapa banyak air itu di jarinya yang dibawanya. So, one of the major magis explained that Zuhud today is as difficult to apply as the ancient Zuhud did. Ada salah satu makalah ulama yang menjelaskan bahwa zuhud pada zaman sekarang ini sangat sulit diterapkan seperti halnya zuhud pada zaman dahulu. Because despite different times, the application are slightly altered. Karena di samping zaman yang berbeda, juga penerapannya sedikit berubah. The behavior of zuhud was not necessarily on a system or model, but from such as drab clothing, simple robes, and behavioral patterns such as the poor and so on. Perilaku zuhud tidaklah harus dengan platform atau model yang bernuansa sufisme, seperti pakaian yang kusam, memakai jubah sederhana, berpola tingkah seperti orang miskin, dan lain sebagainya. But more important that the attitude of zuhud is the purity of the heart and the cleanliness of the bodies of unclean and covetous creatures in order to enjoy the world and live. Namun yang lebih penting dari sikap zuhud adalah kesucian hati dan kebersihan jasad dari hal-hal yang haram, serta berhati-hati dalam menikmati dunia dan menjalani hidup. Okay, that's all we can say. If there is a wrong pronunciation, we are sorry and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.